জয় নিতাই, জয় গৌর, রাধে রাধে, রাধে শ্যাম। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার, চলে এসেছি বাবার মাথায় দুধ, দই, ঘি, মধু, চিনি দিয়ে একটা সে পঞ্চামৃত করব, সেইটা বাবার মাথায় অর্পণ করব। তোমরা সবাই শেয়ার, লাইক, কমেন্ট করো বন্ধুরা। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দিও। गणपत गणेशाय नमः। ओम गं गणपत गणेशाय नमः। ओम गं गणपत गणेशाय नमः। ओम श्री कार्तिकाय नमः। ओम श्री कार्तिकाय नमः। ओम श्री कार्तिकाय नमः। ओम श्री अशोक सुंदरे नमः। ओम श्री अशोक सुंदरे नमः। ओम श्री अशोक सुंदरे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय शिव।